ene hoton todo mi ton le mi na yi jono do ponu mi bo jono mo nkotan yo afotan ko sogbedo agba sa do nu mi meda ho mi kudo le wenu o mi da mi kudo le wenu bokudo azo o mi kudo tozo mi kudo mi des mi kudo tokolo mi do mi le gesi hoton todo mi ton le e no yo mi do Geraldo Gomez Nyelani me bodo we gojino to do tokolo be USL tomeo ene hoton todo mi ton le be hunu wa mi ton e hometon to no do toho pa eji ena jijon yo ene so e huwa yo tokolo beta USL blo tagbe so gengende tagbe so gengende blo so e huwa yo bo de mo bo mi de tokolo beta de letin bo kwenu mi de tin yo ye lolo mo yo il y a un aidé le groupe pour mettre USL si to kholo beta bon et vous to kholo beta din lo gbada bon beta temen de voler yo lo mo yo ajijon e pa si ko lo jijon USL o medin et ne na cambio mi yo me la Gerard Gomez le mon quand yo fini le ka go sinta o linyo figosion e loje o sen yo e pa loje sen yo non pe do to kholo bele u be do non to o tito e meton bon o sen yo ni de pa wa loje o ilo jantekpon o to kholo bele o animation to kholo be clean le o jantekpon me ilo no me bo to pour la mi ton do pour le me o to kholo be ni le do ba mais à fois ton do commune mi ton le do pour to kon la pour mi de ka do te USL ko do te bo ni no bloé bo mi me to kholo be bo opposition me maro poha achekipa wa leo mikolo khodo e okoro lini de mi ranse afo mi ranse to te bona yi ona do to ko bon mikolo lini do po era ide mi ran no bon no po ewe mi no bi ba be si mi de ji bon FCB bon RB bon PSD bon MADEP o kakai PCB bon mabisi yo mikolo tameli mikot semi de pe o tameli o de mi na yi bon jeni bon mi de e wa je fide bo game karo yi en goro mali me di so mi do pure ko jawi o me o sunza atongo me o mi do rai o le o de men leton bo mi kha game kaka mi roje mi ban ya zende do te a do game na di do mi enyo to e mi ro e sen yo kawa o to ko do be de ko tele di mi de lo ho sen roje mi do na level we mo de le se do mi bona khla roje mi puro ali do poji bo se po o no sen yo do ewe mi blo so e wa yene mais là Gerard Gomez mon jeme menana mi lo apa mon quand on yo mi do me din do me jile sen yare yo e tin me lo dozo gbeji do me jile menava me le to bona le se we ma de le se do azana bi mi kase do me je to krobeta USL we ma en récépissé bo bando to me fi kaka yo achepe pa o hoin tama ozida lo menu mi ho fo ati ezida lo menu mi go o we ma enyo kase do lo menu mi o gonu mi jo bo ewe pon oze we ma enyo do lo menu mi nu fion ko gonfi mi po kan bo mi kan ko mon konton bien yo do je gonu mi jo si fo me mi dio si susan tongo bo mi ko so o to ko lo mi ton doté o we nu so sen yo ko don de 10 ans yo ko passer ni o alors ni o kwesi we ma récépissé o mi ko yine e kan lo je o jijo devo yigbe ni jado o gbe to ko do mo e no jo azo ya do ko je no jo awa gbe do ko we ma nkonkoto e so da sinu yo e je na plari kakaido e ka passer yo di ancien lo je ndele levotin do wonu mi de jo o no e sembio ko no lo je me na do to ko gbe o sin do o me wo je ba de do département do to pondo pour me ene o yo sen yo e ka pa di o je kun so mo e me afwa ton do to ponga do pour me ba mi de woni o di yo do sen yo me bo mi do na wa blo play ni blo so ona do je dion o wa lo mi ton mi zebio sen yo di un sen yo e don do so mi do beneto mi ton me yo de biogbon si afo mi do de so ye won wa ye ne a pepe so ino di nevo do mi de dan e o ba to vile bisi lo di dion USL
et do sen yo si en leji ba e mi dia fo mon quand on dit mais les do récépissé de wo na ivra vodo ali mon quand on ho ya kabi do po de jin po nduwe do po de jin po nduwe do mi dion ti do we mo mi ton le me o maintenant bié do non to kon la lo po me bo o sen yo bio dion e je mi na e je si we mo mi na sedo o akhosu me non do o to ten si ho ministre de l'intérieur quand il tourne peu ko do to ten ho yo e we mi na so we mo le sedo on la je de sen yo do bon mi blo mo bo se we mo le do mi be na pon la e so gbe mo ba e vo we mo do po mi yo e je pour zo we ba mi se do me jire to ko do gbata de le yo yi lo mo yo pa sin po lo wa jijon USL me to ko do gbata na un li tele karata non c'est sinon pere e ino je to ko do gbe wa pa sin po jijon USL me mais le tokoro gbe ni ole me on ye we degbe gan eton le we degbe o do dion o ekun do jere tokoro gbe de ton ro o kun eton na viva dandan we o de ka le ni gbon dion a wan e ran fun bona yi somi de men le ton de mi ro na ple mi ro na dalo amire bona ya wan ni do po nous et Caroline kaka bo e roje to khuro be yo je na blok kabi ru tame gba bo ne mi na blok bon kaka gamena i demi de men bi sering bo tempon bo yi USL aussi vlamen bo nu mi fu an wanyo fo mi na evo do de mi na to bon le unjawi me da ho Gerardo Gomez to khuro be ta le unjawi to khuro be na bi de tele ka we e yesu pokere amo nu kunde jile yo yewen RB RB nomiton Rosine Soglo odo papa Soglo Nisefo Togan e kwaye Togan koko na tiemi elevoyi PSD mena ko Goluton elevoyi Madep mena ko Sefu Fagbon elevoyi au PCB au mena ko nu jenu meton Philippe nu jenu me au EI au UDD au logede mena ko mon ko do mena ko c'est fait que jaunde we de nu dai e ka o e de suka o USL men bo me de vo yi tenton dion o beta o level de gbe o roje be vie mi ton le o yeni se bo li ali o ko ha o gan eton e ko ro yin nu dai yo e yi meka o moi PPP parti pour le peuple PPP PLPD sous melako ngbaji kodo ire biseko to kodo ni ngbele bise mais quand elle dit na roje do fie mi de gbe dion o mais to kodo gbe do man jakoha o achapikwa wa leo nkunde ji wedi letin bo mi koro kodo ka ya na ponde mi na blogon wa SCBE oyin restaurer l'espoir mais la fois zanaiton o mi koro kodo e na ponde mi na to bon bo gbera no po do to kodo gbe e ma do achapikwa sinku do bo roje do eble de bise nyo mi koro ko mi tondre ami ka mo din roje o to kodo gbe na bi en ko landing bo roje je de o uri ali o bo mo nje men roje mi hen mi na blumo e ka in roje USL ro men de mi e dandan mo roje me bise na blu mi ton dandan me bise no po o gbata me kaka bo roje mi blumo e na yawo bo na tempon bo o nwe ba mi de o o to ville do di don mi eta un roje mi ma do be po bo isomi enyo e mi na de so mi de gba for mi o e mi yise o eso ko ya amo mi koro kodo ka me ko le bise na bo me bise na do be po o no na cambio mi me la Gerardo Gomez no e do go ne bi de tie yo me don se blocky bo nya bo to me gbeta to ro gbeta ro a check pa ji le yo kaka dion block yo koro aton yin we mo block yo mi lolo mi de so mi ko so da ine akari e mi de ro block ya opposition e mi de no impom do mais mando gbero po ha a check pa bise ro opposition me on mi de do o ali vovo bro na clan bo me pro na se mi de la so e mo na do gbe po mo na yi so mi no do po mi de ton de block ya opposition we ko so mi de ko igbe ton bro je mi kun do gbero po a check pa o mi ko wen o mi do dinero je blocky kaka ko ikaka ton wa check pa sin flame wa check pa ro pro nyen ka ro je mi na 5 mi pa bo e so do kon me bisio e mi ro bibanu o to ko logbe ni ma so support o to me o e de mi kare amo van dimbo me ro po e ro o senyo pa we o e ro puno do o to ko logbe kaka yi aton me ro puno aro akai so mi o ro puno gbe ro po ado me we kana so gbetona
et de pour le bloc qui kaka attend mais so bétonnant ouais cadero attend et les mettons donc mais to vi le pour bien le so mi si renunci grandis ouais dire que to ro kaka attend dit mais voter dans gbe kaja et ouais nous t'attend bo qui cambia mi de et des blocs bon et des sous di on fit ouais de demain on to vi ni tout et do ran do do e so nu je agbangba mo bo to ro gbe do yo et do ran do be na me ben na wetete nous mais bise ou même to vile bise na ton fie mais le pour dio on nous enima so flou mais dio yo apa ko mi ka do ko bon 10 ans dia me da ko Gerardo Gomez a chaque pa to gan ka do ko ton do me jere block yo we jen ba me de moi do o we are so support do ndo designer je ado gbero po li to vile bise don do so mi si wonu e na ten we o men ze gbeto na gbe aja mi maman lo mi ma tun yon la jile me la check pa jile yo e de ye support amoro wororororo ye support to vi jen yin si mi de lo in to vi di de su ron si mi le ndama je me bi ke na si ku no glodo ko amoro no block yo do po game de ye support bon ye ne mi do dan dan je de su jen en blobo o block yo dan do po ge ya ni jo me lo po do ni eni to de li bon lo moins non va bon démocratie elo jongi to nu ye vla ko ya non konde mais so me de no andisi e so me non lo ko yamion wa yamisi wa kaka bo mele pro e so tu no tu ye do adisi ka bi amion me on e che mi de ma tu ai de na tu andi do e tu me o en tout ma ni blo yen tu mi go si apa bon ko ton we lo na wa pa mi de le ton we ni mi anu kunu mi de le e mo me o de mi ka to gbonti mi do me jile mi de le gon de ye kun block di do mo ye ja we o de ji to ko ro beta e ma do gboro po to ka a che pa we ale bo mi na ko mi de do gboro po me mi da 10 ans de donc ko ja ka ho bi mi do bi wa so ton me yo to vile ki ko do tung do me jile mi do to vile do me je mi bi mo do me jile to ko beta e ma do gboro po to ka che pa we ale mi gbe block hodi block yo we mo wa de ji e mi le USL ton yo po me de me le pa FCB yo ye ko do e ye lo tagwe so de save ai somo yi do me jile li mi ton we do me jile to ko beta e ma do gboro po to ka che pa we la bi ni no bu bo do ko po ge mereji le emi ton yo ne mi ka lo si se de FCB ro po le di do me jile de mi bavagbon yo mi anu gogonta ni mo nu bo o FCB do je mi no gogonta mo we FCB do bo mi de su do bo me bi se do do to ko do gbe e ma do gbero po ka che pa wa lo je mi nan blo de na yin bon quels examens liste do poge de tombe media e we bon vonu a check passing to ko do bele do e de ro de mi lo bon titan ye kaka aton mi de o we man do poge je mi na de ton be na to ko do gbe e man do gbe po ha a check pa do po je blo gbe media mo mi po razo we bonu liste do po ni on ni ton amo mi ka modino je o fie alioro yiyo e we do tan pombo na ya doge o gungunambo ena yin konpere bo mi kan ji do me je do mi do me je ti san do me je e mi puru horo ha FCB pour restaurer l'espoir mi kan ji do me je FCB pour restaurer l'espoir yo ye na wa ye na si ku wa kan zo lo na mo mi do te me an blo ro gede lo na no pom bo wa e ko ta to e mi me bisi odi do ndo poge yo e so do ado me o fie mi ko mi bisi otu mi tuno je de to vile lo bia gbon yo mi Ronald de we ma do poton bo e na mi bisi ton no to vile do mi one un azo mi na wa e do ran te pon ka mu na je fie nyo azo na pa mi dinya e na pa mi do gbeto je no lo gbeto ko mi bisi ka ro ko yon do e di won so yin gbende a de mi na wa gbon we na ya in ko je mi ro pro bi ba am mi de jiro je mi he mi na ifine no e kala va you no lo va don to vile de su yo e wa in restaurer l'espoir ne FCB yo yero ko do fine we din ya restaurer l'espoir yo no e se we mi de to vile si se tonton yo unya ani ka do fine tambo ti no me ji restaurer l'espoir ko do mi pa yo gbe mi to mi kuro me de gbe se o vla voati e o to ko gbe me ni tun roje ko gege no ton twin le na fli ko ton to mi to do me ji restaurer l'espoir do mi de wen to ko gbe ta o me da ko candidat azana iton e so yin me de bo me de den me de mandan o mi manondo to ko e mi don se twin o do apa mi de bo roje mi de mi na wa to ko gbe zogo e wen roje ndede o
on gamin to ho utsuo mi bisira se on se chere ton e inde bo na zéro là on en doit le yin alors o e ka tun o me des soucis me doit oui on en doit oui e o mi de ko e gamin ma ko soa mi si do le le yin bon a mo bon gamin soa e ka so mali me mi no do de le do go fi mi do ko kaka ije mi do na de gbeta de ton do po on en doit dion le mi do yi bon so e wa yi o ko gen mi blo mi do fide mi do kaka ije o mi tun lo je dion mi mi na de gbeta de ton nous quand on aime mi de ton e le pour dévoiler bo mi pour ti to mi to kaka je fide o nu e me gbon de o mi na voir ze fule mi kaka je fite mi kana yi to ije o en lo yi we ati gondo yi kaka fite mi na ton je we ndo mi dizane mi do mi o to vile dormi bo mi ise o la je we ma do poge we mi do na de ton fie mi do na je o jen kote mi so si je fide vous zenyo wa e to vile o biba we ne o la je ye mi do jiji we o supo ndo po mi bio mi on we no je mi do gbe po bo no po bo de list do poge ton ne mi na gbon lide vous on fie mi ko jen kote bon gamin ko so mi ka ko mi ton jo gamin ro ye amo mi o gbo we nu mi hen mi na ba to be na me hu bon bon na jen di mu o to vile o de ro bi ba bon ena yi mo pepepe mi do dizan do me jire mi le pour hodo ha FCB pour restaurer l'espoir pan we ne bo mi do pour hodo ha yi we mi ka de yo nya to vile yi si hudo nunu kundo wa pa bon koton pre ye na do nkunu do o de kwe yo o aglobe se sin hoe e be se gun pata ene de kwe don yo no po ye bio mi o ise ye nde jiroje mi kun do o to verano mi sebo eme pepepe akai gbe o gbe onu o po yango ya ja o an ton fi an gbon nu ko an gbon dandan a an gbon pa a an gbon gudo a won gbon adisime amiome esi tito emide de mi na blogbon bona lele do o poero minu o mi ro ya jiwe yo elin pon emide jinde mi de mi na blogbon po na ja yo ejen ko yin e ro ta memi wenu e na so o mi na de walo le ton yo mi na do o me bise mo kunje me chiri mais daro Gérard Gomez lo na flin ton to mi ton do me je alors so do ko mi do o to foro beta USL mais dion o to foro beta yi ka wa ja ko ka mi din le bo bio mi tintin le yo ni eton temen le yo untu eton le yo ne e jona yin bon tan ni eton le ebu bon untu eton le buwe a ka bi ne no e ti gbodo fine we ndo gbeton yin mi a dizan le ni eton de kobuwa o l'idée eton de kobuwa e o tu no je kun to khodo gbele we wa bio USL me o to khodo gbele we wa bio USL me o mi jako ya mi mi jakolo ado kusan yo e lo fio e biology en jako e ka biology bon to khodo gbe de vopo de we ple bo je ina wazo do po mu to khodo gbe yo de voze do tegbe na mi jane no etu e azo mi waso en kun to khodo gbe de le de khondo dizan le o ye de wa bio mi me mi kale jako kha ye a me do ye nu le bo do wen se do to khodo gbe vi ye ton le bo do ye roje ho mi do kaka je fit yon de mi na wa gbon na ya yi nu kon e yin lo jire me do po ni tempon bo wa USL aussi list di bon mi blo list do po e ho do mi de din e to villa bio bon mi blo mi bon USL sin vlame bo blo o list do po pepe nu me bisi yo de ranyon o me da so ala iji lo na yi so mi de me le ton yo e me bi se na no we gbodo poge bo na so USL sin o declare bo na so kle akoso bo na je edie we mo do po e mi blo o demenu o konkun ya ton 83 e kon ton e na yi demen lesin agbasa yo 83 ebisi yo e gosi we gbodo poji bo me gosi to khorogbe na bi e ho ndo dinle mi na mo yiro e da ti ame do to khorogbe ta na le bi me we mi na do we gbodo poji se on gbe nyon ro me re na sedo demen le gbasa we na do to kho e we na tian me bi se ni gbo bio e jiro je o USL ezemo moto ro ko na ba moto e na plami fie mi hwe yo
ewe mi yigbe roje rien na zemoto enyo on me pour moi yiten to me e ka to khodo gbe di lewe na yiten me ego si ye me bo yigbe on mi na wazo enyo do ko on mi na declare to vile roje we mi bio mi bo roje mi te po do gbe po bo inu kon walo e mi zedo teo on wazo enyo edie bo to khodo gbe ta enyo le yo je le polo jloko ko meni no itan yo polo yesi we abi mi del ni no je sen yo e pa kun sen jo sen o do to khodo gbe do walo eno yo démocratie o me o eno ti te va moroje o dion me bisina no to khodo gbe aton ka bien aton me e o eno dia di okhle no roje mi me to vile na bi de mi to khodo gbe ka ro to me o na bi le yin e ka jo mo e ka nyon mo onu to khodo gbe na bi de mo na to e lo me mi me ka to vile mi na bi mi yin mi tum mi te pombo mi lita me onu o mina tun roje do miro nu kon ye de o to khodo gbe e do lini do pole o yin te pombo don e de ple mo eno wa so bo eno ti te va mo roje be sin gbe je so mi ma bi se mi na no po e we de ro biblo do e chi ndo ma je ne we zamba do kata blo do apade ho e vla vo achi mo e pepe do mi no se apade ho me de no do me jile ni mi ton kuna bo deji muton kuna bo eno zon mi na no vo ba no gogonta mi ton deji mo e pepe allié mi de mba bana ziane chobo ka do sen yo e pa bo mi tun no je ma nyon mi lo je do sen we yin e no ma te nyon egbe a mi sen we mi de yin o to probe me de me le so je so alona bo igbe na je de so igbe na mo egbe di on sen we yin bo do to nu mi si ti te bo je na gba sen bo no e ma ko do fie no ponsen no pasen de bo di o sen o mi si don me le je ni pasen un mi de do na igbe bo na no sen yon leji bo chobo na di o sen bo nu me ro pro ni mo jo no jo ko me bo tempo bo wa tozo de si wa bon ye mi na dio sen mi do dizanria mi ka mi donu o to vilene dem ka dio sen nem na si huwa ni ben do na dio sen fie no pasen de o demen lesin agbasa no etu mi lo di roji o so mi e jawe o demen le ton un mi tempo bo se demenu opposition ton gege se do to o demen le gbasa o nu sen ko padote bo eyin o to gbe ton eyin o criet ton eyin le bo metema so si do kholo to elo me mi na le wa pon ye biji do poro na zede ko do na yin do démocratie sin wa lo me na le ze ye do te bonu to vile ni ma pon o ya so me bo wa zo bo do kholo to me mburu me ro to gan wele o yin tun oje to vile do to ro nwe me ro poro yi wa buru di do yo yi ro toji onu ema ko je itonji gbonde a irona dobo irona se bona jururu bo sen ole de menu gonu tenwe goye so se mo kotan to vile gege no do me jele sen khiri ba ko nu kun tonu me ba ko ta gbar me rote o to me le yo mi de mi do dizande do me je mi ma gboro podo ha cheke pa o ya le a e ndo me je mi yi de me le sen agbasa yo sen ole na bo so lo na le ha se mo kotan le lo na le da lo uton mi do na yi so ha de we chona si hudo kon mo kotan achi mi do na yi so ha le do ndo dizande je kanwe ko aton ewe demen we mi no se do ye mbonu o de ko lingbon o agbasa nyon o bonu eyin o na kan we nkunwe esu bonu kande nkunwe esu bonu ehena dio sele demen we na gosi o to kodogbe e ma do gbero po ha achekipe ale o na bi e mi ro na se do don mi de su tun tin loje e ro na dinze eneo mirona wazo mi de limitone mirona wazo bona tin lemenu to vile do poropo ye de so ka o yigbe di moroji bonu mi do gbepo on mi bise so we ma do poge bo ma bise no jio mi na dalo mi bona se mi do wazo enyo wa mi de igbe di but dem kana si hu an ben but to vile yo e momi yo na si hu tundo me jire me ma do gbepo do ha cheke pa o ya le yo yiri dem kana si hu de mi de kla gbo na tonjeji enyo to mi loje me bise ntem ko ze o di declare do poge on to vile ni mo kunje me broje me ma do gbepo ha a cheke pa yiri ni ma loje na do edie do armi yo edie do adisime edie do tentin e o me bise ni no we ma do poge o na sokle to vile loje fie mi gosi on di me de vous solo o mon annuero
o somi nyon me bo ina pelo na wa ndo po yo wo no ve mi ka lende ji do me jire mi me bi do lili do po nu gbo a nyanka ja fo na bio me de na wa jawe po ni no mo nkan tan yo me de na wa flu me so gudo me na wa gbagbe o so gudo achi be o so nyon do te o na yin konperia do o egbe dion khoe do me ro pro de o e nanzi e na tel ni pon kaka me de yin mawuro mi o no gbeji ayi me pon de me ro pro dogbon e we na yi khe ona ko afo e me ro pro di de o re je khan we do e de aji onu e sogbe mo mi na yin kondo po do o ya ji e to vile de o e fla mi so do terano e mo na ro nu pebi no ke bien kaka ko chubo na yin ko enyo me la ho Gerardo Gomez a pas mon coton ko mi ya go san pa ni ko Camille do hodi bana zi gono da pa mon coton ko vola voa ni wa mi blo so yi hon wa yo non e tele ji pere no do nu to vile loje o we do se mi do mi yo mi ise ona te po mo na wa so kaka be na me de ro li ni bon yo pepe e no zanle dian e kakobe o achakika na semeton le do to kon le biseme ouais na do akwa kondo midi vlavo ko moi a moi wa yi mon vlavo o quasiment dimio no imenton bo mi ko zedote o do je ya midi sin ko ya tondie kaka je fidin yo ni ma so yi nu ko wo mi te ko no ji mi de lo kan se po mi disande o na tin lemen mi o na so allié mi lo zize o na te po mo na blo o azoe mi zon million mi na zeklami o nu ena e bo mi na te ko mo na konfi pa mi bulu mi na yin kondo ko eno o ko e go ji e mi na yi do nu wa me chona hun kan no hon ton toro mi to le me jire mi se bo horo gba sa de tin le no jehundo ache eyin gbeto ro poropo ton ji olobodo Arusha sin to me dan do Tanzania ho yokun pla aso gbelegbe ho nu dagan afatonu kun aton bo ho mo koton kun pla sisi je ha Sébastien Germain a javon podo aso ton de le pan bo ho ne o wene o da wene do to bi o tuntun to fije mi kare pon bo mo koton ile seyi o client to sin ambassadeur bo client to edo bo pivon to yo sisi je ha Sébastien Germain a javon yo fue courir né bon le tin mais là j'ai le fil debout alors na je ton pour toi mais peut-être que les caractères aussi Arusha sin toi mais dans le domaine jile peut-être que ne go sin o client to sin agbasa yo eni le mala lo so lo ken ouais bona o asan ro pour a photo checker par Benito menton yo bon et na clé du ton bon na blue c'est oui bon même pas ça lo na c'est do autant peut-être que ne mi de ka mo gbon oui c'est sin peut-être maintenant o petaria imbo de tongon e vivir migrandi e vivir o sisi jeha melako Sébastien Javon si e vivir o renton o renwe ji boka vivir o renton USL dessous on li loje vivir tovi keke do de mi segbon o mero pour ton e vivir megike e kal imo tovile o mon kunje meloje nuewa e de kakabo o horobasa nyo ero Africa si o tao e wa de petal ton to vile de so to noje blegle wa mi ni to me nen ka ingon tinke ga bo o horobasa nyo wa de petal ton mi na flin loje o khwe wa yo 2017 me on si sous an we gomme si fifo me e we me na ko ajavon so ko ne khule o horobasa nyo o loje nwe wa kha mi e de ro to mi de sous to me on de flareji e kiloji o nwe si mi do di petoron droit de l'homme acheton yo de e lo biji bon de o de 5 dogbon e mi aso kholo khule o horogbasanyo tito ton o we go de be desin bano yo chat africaine au chat africain il y a des sous saint dodo et mi des sous par le tomiton et dit mais sinon non et on l'embrouille gérer c'est au Afrique si chat et sous saint dodo et mi des sous aussi dodo tv elle est le nous con saint dodo on nous est gossi don et le dans et penrou oui mi des sous le fier o horobasa nyo khoe de ton bo mi flin disane o ba de ton sous même milieu aussi azan ton gogwe e we de o horobasa nyo beta boroje nwe mi dote si o khoe de homme
kaka je fidi bo ele voit don mi no ji ele vo so akule emi ko emi kun ko do ho gbo fo bo me bi se ro na note bo emi na do ho gbo wo tu ran tun ali me ro pro nzeo e kun kun ka do gbo fo bo emi le se di no ji ele so pẹ̀lú po bo so yi hule gbero o wo gba sa de voaji e nu kun no mo be no me o e ti ndi lo je dun o yen po mi po ra ho agboyan to mi wo gba sa de ai kun ban khode bo wo to ro je yan mi se me ro pro si ho de di on mi le ko yi pe azan ko inu kon gbede yo mi na ba yo mi na do de mi do ho gbogbo edie bo azan yan le me o yen so no te pon wo to a o je kho gbado ai kun ban jiji bo ale ko yi wo ko sa bo do nu wo to do a ho mi so akure mi o mi lo je azan ye de mi na ba yo mi na do de do gbogbo emi ki agosin fi mi si oje me na ho Gomez ko je ko gbado o kho gbado o ai kun ban jiji ne na igbon mo gbon ji bo ko to level yo yen o lo me na ho Gomez ngbo emi ko je o kho gbado o ai kun ban jiji abondo pero hun ni on yin tiro kun ito me mi desu e wa nu konche bo so wa so kule mi bondo de mi na do gbogbo mi no te mondo bo mi so no te bo mo do gbo fo a bo le vo jen de vo wa lo ai kun ban po ji mon kon we to mi ton blo ha me na kwa javon do ko do gba sayon do to mi ton de sous ces avocat ton laisse do bo i do we ni do Arusha bo do bo o wergotor e lo ton le je no te bonu azande ko yin ko emi na yulo me emi na va yulo me bi so do de mi do gbogbo nje e ka so no te ko azanyo o so ko i create u va jabe la de nous la quand même le film mais la ho Gérard Gomez o ko ba sa Arusha ton yo ho eko idon ho wa ya kabi create wo ko say ho kon de tubo ko wa yi o ko ba sa Arusha ton don eko idon ho e wen do mi je hwe wa yo 2017 sous ton wego sin fifo mais 27 février 2017 e wen me na kwa javon ko so ho ni yi Arusha si wado basa bo e bad creator o jo wene nu an creator o Susan actin wego e lo hwe me mi dio e so do dossier 2 juillet 2018 bo ko nu e kala va do do mi na va pon gamme pepe o ino je wenu e o wado basa e lo Arusha e bio me bi se lo je ense we ma me lo propoton do kaka bo e so gbe yo e juro e ro dion ye wa wado basa bo ado ho me lo proponu ya do iton bo wenu e juro ye nyo 9 mai 2018 we wado basa nyo yulo me ndo propo bo a khosu se o avocat de souton do me ko javon de sous se ye de ton 9 mai 2018 donc we lo me sous un tongo e do nyo fu e we wa pasin aux écriers doté on croit que le woro gbasa do don kaka bo ide su ko idon do beto ye de su me o do ko woro gbasa mais voici vraiment ton le ko idon don o do ko do a khosu sin tame bo woro gboto do ye do je edion emi me ro proposin ko se yo e na mi azan yo ye de on we mi na de beta mi tonton e gosin don gudo e sun we gudo e wa pasin client o so client doté bo so client doté bo fu do di client o men tu vois ko gba sa azan ton so pe o ya de beta ken tonton e ne mo pepe ho igbon ya ni e so client wa bo de beta nyon ton o me on ngantor o voici les si me la kwa javon ton les sou il essaie we man les do Arusha bo loje a den do bontin bo so nze fe mi o ele le ko ibo a mi no je le no te le ka blog le kun so no te o mi na do ko bo kale poro ndevo je do fi meji o so pre bo ko den we me o wo gboto ni le de betaton o loje mi ko de pe mi ton un no mi do te don de mi do bontin mi ya o mlan o ze do fine oui me de bunima so certain kaka ko che mi do ko fo e ba kana zan photo mi kan yi do me jela zan photo ne na acha pe pa mi ton yo e na segbe na nu gbo no e bi e ko do gba sai no dio e na wa so nu po wa e si gongbe ma se na to de ndo bontin dio o ko do gba sai ni o we gbode le me we ton sin bo mi de su ka kun do sen dodo mi ton me loje nu ego sin agadon e pe wu nu mi de su won do to me to mi ton yo e dalo we ma di ha ko do gba sai no flavo ya e dalo we ma merci bo won do sen dodo mi ton me loje mi dalo we ma de me bo alo enyo mi da we ma enyo me o nde bu go sin agadon
bo amigon e penwu noe mi desu yido to mi to me fotagaru noe le ko wonu chaque pas maka nyabode me lo ma segbe na vodo bossa ru chatan no e bien vodo bossa ru chatan yo chaque pas beneto mi to ma e ma segbe na ndi na job la bo ya ngege kan na job lo o a dakpade do togudo broje de mi na wa so gbon li bo ama so ado sen do po apa ya do si ali dia won ado ri de klem bi se roje o tomiton kun so in to de we si de jideo eni on apa do po ne we go don mi di roje o sen do mi de so to me on mi on lambo roje de o nous na gosi mi dalo we mande me do agadon bon nous na gosi agadon le me bise na e ba pen ou we do de le nous mi ma so ado an lotonji an mi de so so sen dodo mi ton si an le yi a o sen dodo yon ka roje de bon egbasin mon e hen e na zon fon azin potwe bon na dewe sinji Attends, tout le temps, mi ton le menu yo, mi ton ko ton gba ça. Mon Dieu non to na pa mi ça pa de vous. Mon Dieu mais yeton. Allo quand mi ton we le yo, mais na on do je no kan ton tout mi ton le 64 44 02 44 66 75 72 72 ene me le do ndilo na cambio vlavo yo, allo quand we le yo. Et le tien de propos au mythe. Donne mes mythos, nous comptons comment quand on lit. Allô? Allô? Mais là-haut. Quand on est do, mais de vos clairement quand on lit. Donne mes mythos, quand on lit. Allô? Allô? Sébastien, il reçoit. Il a mis si fite. Non, il a mis si, monsieur boy. Et ne, mais quand on y va, mais. On doit bien mettre au Shiraz Gomez. Dogolmi. C'est un galopo, do font que deux théories sont que do, mais vivant tout maintenant c'est échec. Mais la tienne mi. Donc, Et la tienne mi me la connais reçu. Et donc il y a le bénéfice Dieu nous. Et la Mais là on a pour bénéfice pour tout pour ton ouais. Quoi we toi na kan bio endo gire. Et tout ka boy ka ro che go do na medao a javon so mo. Na da pe wa ite na to vile ya wi o me gba ite ya nuru re na to vile de o e we ve mi mo na che ku pa wa e ka ro bo o podo de bo na gbe nuru ma na to vile ya abi o ni ro to me fi o na wa ka ro isi e te e zo we ka ro go do ne mo town so me ne tin da pe wa ite to me so po e ke o to ro go do ho we so ni ro party mi zo ye se ro mi do ba dire pe me e ti comme do mi ma no do ho ganji do to o me ma profie na momite mais so quoi de o no do parti ese lo mi no biba asinkan to ma mo mi kuno mo fitere mi ji e do na e kana akumo mo mi me le ka jo abio parti lo me na e kana brogbon bonaro mo mi ho mi to lo go pe na me na e se po mi Et na chenu Sébastien yon hosu. Donne mes mythos ko lo kanu. so no mi na me fondo ya Mi fo ganji. me bo fudo to ho Oh, in comme ton film il a mis si. yelo yo me do Lucien akwaku no yo me si akwaku kutiwe Et mi kende ho ben. d'accord ndondo me invité de doit pas mi Gérard de Gomez. Dondo mi leso. ndondo mi baou Merci. baou na no ko me ko Ami. ora no ko do papa o de sous président mi to davolo Ami. baou na no ko do Philippe Kwegege Ami. tori nloko yen jiro lele ni nwe we ndo mo ite e ma ya javon we to nu wa do to vile we to nu wa do e ma ya javon we to nu wa do ori ajavon we nu ibo mi le oyan ajavon te ma yo de ton mo e to nde kan to me fi dagbede wa ajavon te e ma te wa de ran e wi wa won to sise bo mimo ni mo di dom de e ka ro ya sale do mo e ka yen ro pe to mi wu to vile we e ya sala ini bobu do eto ni gboje we ma u kaname u enu wa yo wa iton ini do eto ni wa yo wa iton Eyan. ini do eto ni wa yo wa iton o do eto ni gboje ni indo e ma iwu oton yi le ma to tende me ete to egbe ile ma finga to ten mo nko to me ini fun do ma wu Eyan chenu. ma wu to aga Et na chemi kaka. Eyan. Et na chenu mi na yi mi le boro kanu. Donu allo quand on est do. Attends, tout le mythos ene. Me le boko la kanu. Donu mes mythos ko wa kanu. allo donu Mi keke ek ba bobo mythos yo mi khoti.
Comme ton film il a mis ici. Boko Boris il a aussi un grave. Et ya mi kendo ni wa me. Oh, on doit couper nous au USL si Apollo Teto. Mais la Gerardo Gomez. Ben pas qu'un bon, il y en a bien et il est clair. Nous devons écouter la code de fin. Oui, devons écouter la code de fin. Bon, mais le parti est comme la bien avec Dimba et la blog de quoi. Et devons écouter ni est ton poloté. Et ni est ton poloté, ni le roi ne pas qu'à péder siné. Ni bien de ni bleu nous des siens bien. Et ni m'a dit son bon de écouter là, et pourquoi de faire. Ben là, le dire que le club contre l'opposition. Ni pas le dire, nous écoutons de faire. Vous êtes bleu, tout on a une con. Et naturellement, kaka te bonu me la gra. Akpolo me binu mi. Allô? Mais de ko akanu, to nu me mi te ko akanu. Mais là on bouge ton ndo. Mi igbenu mi. Nya to Valentin yo mi yo ti tonvi. Mais da Valentin ayo nu. Oui, mais là on go, na mi le bonu mi. Ndo ganje me ko yo nu. On doit cambio pe via tomber un. Eyo. Nous comptons miser à ta toga fait à pas pour di nous yo bloc il bloc républicain ya progressiste ya mais là me mène le bloc congrès et ton position c'est aller pour le congrès et ton ECOA ndi lo c'est code électoral mais avec chaque parti politique mais malo to jainu gain ko le mais yena mi bravo né o cambio que nous comptons né ko te we go wen o emi pon jojo jale o ye duro na du de menu o kan ko le mi de tin e ko lo opposition se ale nu o jojo jale mana yawe ko kodo me ho ko le ko bravo ko ne na ena se ko ne ubo o yana walo opposition se ale nu bravo né do mi na ko le peut-être ni no to grand se ale nu dion ni o décider di mona le je le do nu kan bon opposition se ale nu o me ho ko le ka do mi na du kan ete we na ajeru sine gan ho ina me Eyan. O te cambia songo we ndo ete mi le mi ro fe di mi yo ko pete mi ja de menu dugbe ali te je mi ja so ta un do o komi ton me ni mo la so ko o mi kite ni o no e na pa mi ta un a mi o so nu e ton bra we ya et naturellement kaka minele ko agbasa bela ho Gerardo Gomez menambe si Valentin yo nusi nu kambiology e kambiere dinzani do mejire ye meyi beta temeteme to ganji le yo ye dele yo congrès ton di le USL ne wetano ye le congrès ton ablo yaji o me ho yo no so e wa yo USL blo congrès ton o e ho mi lo dizande mi kite pa mena tam congrès extraordinaire USL blo wa iso Oroje sen yo e pado te emi jali tonji nubo bo alieji e je dio si o game to ko do gbe de le si me wan tentomele e se e so gando ko nyome bo do nu to vile bi si roje de mi dogboro o club te me on mi azeji agbangba ti roje me bi se na tenpon bo bio USL si ko do gbe do ko me mi na si kon ton 10 ans de mi le ma ko do block e bo to vile yo to roje mi lo ko block congrès mi ton a e nen go akala mi de ko block na do we do block na do ya do block do ko mi de ro yin me ma do gbo ko ha a chepipa le mi bi se na tempo mo no ko do e to vile di do mi o me bi se se roje o so wa yi e we USL block congrès extraordinaire ton bo do roje e na mi na no san yo e pa do te yo e si an ligi mi de bo me o me yi be kami bodoje mina yi wa so ni mina fun awon yan do ko le o e do mina yi we mo do po oji kami e kun kan lo je to ko do gbele wa bi o mi me o ye de su sin o kuma viva enyo do o ado udea mina le ko wa fini 10 ans e le kan ye me jonjo jale yo unya me ko le karo teme na jonjo la re ajido apa mi ton aji o kan ko nu je no gben yo do o jonjo jale si chite gbe woro je na nya me bi se si fina bro nu ye de general o azona wa ya o ko lo mi re gbe din yo o lo e no do ro hwe o sun mo dan ba nyon ovu tani ba ko e ko do mi de do mi si chite woro je din na dio no bi se bo me ko lo fina le bi se ka bi me ko ko do to ko do le bi se na yi o agbasare vo ba me jonjo jare kele je na yi ya e o mi na tempon
bona khode bona bisente pour o roudere onu mimo mimo le lioni chiche mais d'abord ayo ele kambe de media media sur le fin di mi to la na zie bayin de menu mi ka ro gbe so me vlavo aji o gbesi so mi bisiro no gbesi so me lo azo me ro pro wa ro fie si wa so ede eyin do dandan lo me bisiro na yi gando mi plo gando me de po kambe de mejile mi ko do 10 ans de lo nu wa me de me je me apari de ko yo me le vie de lo yi do jile ni mi ton kuna buwo deji ohun to mi ton kuna buwo e wa se bo ye jevo we nu le de mi de ma kaze mi ton do mo wa e ti do me jile sin do pa mo ko to ko mi la forte je vlavo achi e o mi ta force energy me ko boko ro mo kan vi ado wu de buro fini no ko e sen do we je me na iso mi le o mi ro no po na iso mi o enyo emi azoe mi ko wa enyo entaji mbonu amanso o tokoro beto do o san yoyo si aligia asido so mi na yiwa ewe mi de ka obro wa so ye wa ye ne o ado de mi ta fo sen de mais do ko e kan bi do me jile o khonyo ko wa iso mo de mi wa fi e ko lo wa e do me jile USL honto gbo mi tan ro susu pang le to villa yoro bi ba we bona bon honto gbo mi tan mi hu ijabonu fi tewe na no si ku mo mi aji mi tan USL gbe yo terminal me on to go terminal no mo di terminal go lo na no mo mi ajile mi su on to go mi to do pe npa leji me na ko yon so o ko den cambio ngo o mi ko do ko ni on ro fi o so mo mi wa fi o mi lo azoji récépissé wa dialo mi to me dion mi lo me laisse do e ka ja so ku inu ko me do ko lo po no kan be lo po ku le bo wa aso ko wa me na ko yon ko so go mi na do ko lo ko yesin azana bi mi wa fi o fite no mo mi de USL si kan fite ka de town kuton we de ayi baten au siège ode avant mi kado o srale lo po me be sin kuton ka kai khogbon ka kai no bo totalité beneto bi me azo e po mi na wa dion yin roje mi no na de me ro srale lo po me kabi o pleto ko lo po me sin coton we meto vile na tu me pa esi mi boya o de to mi boya wa zo mo coton to vile to do mi gamezo mi no wa fi game de koro de bi e be fi o Gislin Agbangba e no mo di e koro alo bro mi lo nya mi go san gba sa be da o Gerardo Gomez USL si o alo su do po e mi jono to egbe mi do kuton mi kaka ayido mi ho ma le ba sa gbodo mi wa afotiro temi lo mi na wa mran to gbirun to mi to la bise Jules Agbojanto e remettons et vivons nous et vedez-vous nous